बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। बनी इसराइल में एक आबिद रहता था जो परहेजगार इबादत गुजार था। उस गांव में इबादत के लिहाज से वो मशहूर था। कुछ फासले पर 3 भाई रहते थे और उन 3 भाइयों की एक बहन थी जो कंवारी थी। अब उन तीनों भाइयों ने कहा कि हम कुछ कमाने के लिए जाएं, घर में कुछ भी नहीं है, कुछ कारोबार करें, कुछ करें। और बहन भी कंवारी है और हम चाहते हैं कि इस बहन की भी शादी करवाएं और कुछ माल पानी हो तो शादी होगी ना। तो उन तीनों भाइयों ने ये फैसला किया कि हम कारोबार के लिए जाएं तवील अरसे के लिए। तो उन तीनों भाइयों ने सोचा कि अपनी बहन हम किसको दे के जाएं अमानत के तौर पर। तो उन भाइयों ने बहुत सारा सोचा। रात दिन सोचने के बाद उन तीनों भाइयों के जहन में यानी ये ख्याल आया कि अपनी बहन अमानत के तौर पर उस आबिद शख्स को दे दे, क्योंकि वो आबिद शख्स है, परहेजगार है और हमारी अमानत में वो खयानत नहीं करेगा, वो पाक दामन है। तो वो तीनों भाई अपनी बहन को लेकर आबिद शख्स के पास गए और कहने लगे कि ये हमारी बहन है, हम आपको अमानत दे रहे हैं और हम तवील अरसे के लिए तिजारत पर जा रहे हैं। तो पहले तो आबिद ने मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मगर बहुत इसरार के बाद आबिद ने कहा कि ठीक है, आप जल्दी से आ जाना, ये बहन आपकी अमानत है। वो भाई चले गए और उसके बाद आबिद ने क्या किया कि एक दूर थोड़ा दूर कमरा था, उस कमरे में उस लड़की को रखा और क्या करता था, जब खाना लेके जाता था तो वो खाना उसके दरवाजे पर रखता था, दरवाज़ा तक्कल बाब करता था। वो लड़की आती थी, वो खाना लेके जाती थी, ये कमरे के अंदर नहीं जाता था। और आबिद की जो जगह थी वो थोड़ी दूर थी जहाँ वो इबादत करता था। अब एक मर्तबा शैतान आया और आबिद को कहने लगा कि आप ऐसा करें कि क्या खबर वो औरत इस्लाम पर है या नहीं है, आप ऐसा करें उससे कुछ बातें किया करें ताकि आप अपना इल्म उसे मुंतकिल कर सकें, कुछ अच्छी बातें उसे बता सकें। तो आबिद ने कहा कि ठीक है, ऐसा सही है, मगर कैसे? वो तो किसी अमानत, मैं गवारा नहीं करता कि किसी गैर मुहर्रम लड़की से मैं बात करूं। तो शैतान ने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, आप उसे अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी बातें बताने में कौन सा हर्ज जाता है। तो आबिद ने, शैतान ने कहा कि आप उस लड़की को यहाँ पर बुलाएं अपने हुजरे में और जो भी अच्छी अच्छी बातें बताकर उसके बाद आप उसे छोड़ कर। तो कुछ दिन ऐसे हुआ कि उस लड़की को लेके आता था और कुछ अच्छी बातें बताकर फिर उसे उस कमरे तक छोड़ जाता था। आबिद ये कोशिश किया करता था कि उस लड़की को कमरे से बाहर न निकालूं, शायद कोई और लड़का या कोई और गैर मर्द उसे देख ले और वो बुरी नज़र उसे डाले, वो गवारा नहीं करता था। मगर एक मर्तबा क्या हुआ कि शैतान फिर से आया और कहने लगा कि आप ऐसा करें, वो लड़की बेचारे थोड़ा मतलब पैदल आती है और वो आपकी मेहमान है, आप उसे अजियत दे रहे हैं, आप ऐसा न करें। आप ऐसा करें कि उस लड़की के दरवाजे पर जाएं और उसे कोई अच्छी बात बताएं और उसके बाद खाना वगैरह उसे दे दिया करें, आप उसे यहाँ पर बुलाया न करें। आबिद ने कहा ये भी ठीक है। आबिद उसके दरवाजे पर जाता था, कुछ अच्छी बातें बताता था और फिर वो वापस आ जाता था। अब क्या हुआ कि शैतान ने फिर उसे गुमराह किया। देखिए शैतान कितना मलऊन शख्स है। और शैतान ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये आप दरवाजे पर खड़े होते हैं, ये मुनासिब नहीं है, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। आप ऐसा करें उसके कमरे हुजरे में चले जाएं और आप उसे जो भी दर्स वगैरह है उसे बताया करें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की और आबिद शख्स ये फ्री हो गए, यानी आपस में मानूस हो गए, आपस में फ्री हो गए, बातें करने लगे, मजाक मश्करी भी करते थे और अच्छी अच्छी बातें भी करते थे। अब एक मर्तबा क्या हुआ कि शैतान उस आबिद पर हावी हो गया। एक मर्तबा क्या हुआ कि शैतान जब आबिद को कहा कि जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचो, जैसे लड़की दरवाज़ा खोले तो आप उसे तबरकन तौर, यानी आप उसे एहसास मत दिलाएं कि इसका कोई भी नहीं है इस जहाँ में, आप इसके
حامی ناصر ہیں اسے کچھ ایسا کریں کہ وہ یعنی اس چیز کا محسوس نہ کرے اور وہ تنہائی محسوس نہ کرے۔ تو وہ عابد جیسے ہی گیا، دروازہ کھولا لڑکی نے، تو عابد نے اس لڑکی کے رخسار پر بوسہ دیا، تو وہ لڑکی نے بھی کچھ نہیں کہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیا ہوا کہ یہ عابد غلط کام میں پڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی حاملہ ہو گئی اور کچھ عرصے بعد، 1 سال بعد، لڑکی کو بچہ پیدا ہو گیا۔ اب عابد حیران و پریشان تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ شیطان اب آتا ہے، عابد کو کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ اب لڑکی کے جب بھائی آئیں گے آپ سے سوال کریں گے کہ ہمیں اپنی امانت دو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ ان بھائیوں کو کیا جواب دو گے؟ تو عابد حیران و پریشان ہو گیا کہ میں نے تو امانت میں خیانت کی ہے، شیطان کے کہنے پر گمراہ ہو گیا، انسان خطا کار ہے۔ تو عابد نے شیطان کو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ شیطان نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس بچے کو قتل کر کے دفن کر دیں، کیونکہ لڑکی جو ہے نا کبھی بھی راز نہیں رکھتی، یہ اپنی بھائیوں کو بتا دے گی، اور ظاہر بچہ دیکھیں گے تو وہ شک کریں گے اور آپ پھنس جاؤ گے۔ عابد ہو، اس محلے میں آپ کی بڑی تعریف ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، عبادت گزار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو عابد نے شیطان کے کہنے پر کیا کیا کہ اس چھوٹے بچے کو ذبح کر کے دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے، شیطان پھر آیا، پھر کہنے لگا کہ اب معاملہ بہت سنگین ہے، اب تم کیا کرو گے؟ عابد نے کہا کہ اب کیا کروں میں؟ تو شیطان نے کہا کہ دیکھیں، لڑکی ایک ماں ہے، اس کے بیٹے کو آپ نے ذبح کیا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہ کہے مگر وہ اپنے بھائیوں کو ضرور بتائے گی۔ تو عابد نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو شیطان نے کہا اب ایسا، تو شیطان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ لڑکی کو بھی آپ ذبح کر دیں، یہ معاملہ ختم کر دیں۔ تو آپ سوچنے لگا کہ اب میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ پہلے بچے کو، اب لڑکی کو بھی۔ تو وہ جب آئیں گے امانت کے طور پر کہیں کہ ہمیں اپنی امانت دو، اپنی بہن دو، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ تو شیطان نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دینا کہ وہ لڑکی بیمار ہو گئی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا، آپ عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں۔ وہ اسے تعریف کرتا رہا اور عابد خوش ہوتا رہا۔ تو عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، بھلا ایسا ہی کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو بھی ذبح کر کے اسے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد، 2-3 سال بعد، جب وہ ان کے بھائی آئے، عابد کے پاس آئے کہ ہمیں اپنی امانت دو، تو عابد نے رو کر کہا کہ آپ کی بہن مریض ہو گئی تھی، بہت اچھی تھی، اخلاق والی تھی، وغیرہ وغیرہ، بہت تعریفیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے اسے دفن کر دیا، فلاں اس کی قبر ہے۔ تو ان بھائیوں نے یقین کر لیا، عابد شخص تھا، یقین کر لیا۔ یقین کرنے کے بعد اس کی قبر پر گئے، فاتحہ وغیرہ پڑھی، جو بھی دعا وغیرہ کی، اس کے بعد گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو تینوں بھائیوں کے خواب میں وہی شیطان آتا ہے، ہر بھائی سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کی بہن کہاں ہے؟ تو ان تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے خواب میں، تینوں بھائیوں نے، ہر بھائی نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنی بہن عابد کے شخص کے پاس سپرد کی تھی امانت کے طور پر، وہ بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ شیطان نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہوا تھا، عابد نے اسے غلط کام کیا تھا، بچہ پیدا ہوا تھا، بچے کو اس نے ذبح کر دیا، اس کے بعد اسے آپ کی بہن کو بھی اس نے ذبح کر دیا، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو تینوں بھائیوں نے یقین نہیں کیا۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو ہر بھائی نے ایک دوسرے کو خواب سنایا۔ تو تینوں بھائیوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تینوں بھائیوں کو ایک ہی خواب آئے اور ایک ہی شخص ہمیں بتائے کہ ہماری بہن مری نہیں تھی بلکہ قتل ہو گئی تھی۔ تو ان تینوں بھائیوں نے کہا کہ اس میں کچھ تو راز ہے۔ اس تینوں بھائیوں نے کہا ہے کہ اس شخص نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پر قبر ہے، جاؤ کھودو، اس قبر میں آپ کو بچہ بھی ملے گا اور آپ کی بہن بھی ملے گی۔ تو وہ کچھ دن گزرے تھے، 2-3 دن گزرے تھے، تو وہ شخص گئے، عابد سے پوچھا، عابد نے انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بیمار ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تینوں بھائیوں نے قبر کھودی، دیکھا کہ واقعی میں ہماری بہن جو قتل ہوئی ہے، گلا اس کا کٹا ہوا ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، اس کا بھی گلا کٹا ہوا ہے۔ تو اس کا جو اس وقت جو حکومت کا بادشاہ تھا، انہوں نے شکایت کی، اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ سراسر واضح ہے، اور عابد کی جو عزت تھی وہ نیلام ہو چکی
नीलाम हो गई और बादशाह ने ये हुक्म दिया कि खून का बदला खून है, सूली पर चढ़ा देते हैं, उसको फांसी देते हैं, सजाए मौत देते हैं। तो आखिर फैसला ये हुआ। अब जब ये जिंदान में है आबिद शख्स, तो उस वक्त शैतान आता है और कहता है कि देखिए मैंने आपको ये करवाया, बच्चा ज़िबह करवाया, लड़की को ज़िबह करवाया, यानी मैंने आपसे सब वो काम करवाए जो आप नहीं करना चाहते थे। अब एक बात मेरी मानो। कौन सी बात? आपने कहा कौन सी बात है? अब एक बात, अगर तुम मुझे सजदा कर लेते हो अभी, तो मैं तुमसे वायदा करता हूं कि मैं इस जिंदान से आपको आजाद करवा लूंगा, छुड़ा लूंगा। तो आपने कहा, आपने देखा कि अब तो मैं मरने वाला हूं, मौत सर पर थी। उसने कहा कि और रास्ता नहीं है। तो आबिद ने क्या किया कि उस शैतान को सजदा कर लिया। सजदा किया तो शैतान उधर से हंसने लगा और टहके मारने लगा। कहा कि देखो मैं कितना पावरफुल हूं कि खुदा के रास्ते से तुझे हटाकर मैंने अपने रास्ते पर तुझे लाया, और मैंने वायदा किया था कि आदम की औलाद को विरगलाऊंगा। खुदा से ये मैंने वायदा किया था और आज ये मैंने वायदा मुकम्मल किया। यानी एक आबिद, एक परहेजगार शख्स को मैंने कैसे औरत के जरिए जाल में फंसाया। तो अजीज़ान मोमिन, इससे ये साबित होता है कि औरत रवायत में है कि औरत शैतान की क्या है? तलवार है, तीखी तलवार है। तो गुनहगार हर इंसान है, मगर शैतान के जाल में इंसान आकर अपने दीन को भुला देता है, अपनी आखिरत खराब कर लेता है, अपनी दुनिया खराब कर देता है, अपनी इज्जत खराब कर देता है। देखें, इज्जत कमाने में कितना वक्त लगता है, सालों लगते हैं, सदियां लग जाती हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, मगर इज्जत गंवाने में कुछ सेकंड, कुछ मिनट भी नहीं लगते। तो बस खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदावंद करीम हमें शैतान के शर से बचाए। खुदावंद करीम हम तमाम गुनहगारों के गुनाह माफ़ फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।